Kada se pomene reč mit, prvo na šta većina ljudi pomisli jeste neka izmišljena, fantastična i bajkovita priča, nešto što verovatno nema baš puno ili uopšte veze sa istinom ili stvarnošću. Pošto je materijal koji mitovi sadrže toliko višeslojan i višeznačan, najbolje bi bilo mitove držati podalje od politike, ali kako mi ne živimo u idealnom svetu, pitanje je da li bi bez mitova politika kakvu danas poznajemo uopšte postojala. Prošlost jugoslovenske države i društva postala je prostor koji mnogo češće ispunjavaju zamisli, mašta i ideološki obojeni mitovi nego znanje i istorijska istina. Godina 1918. predstavlja značajnu prekretnicu u životu Evrope i sveta. Kraj Prvog svetskog rata označio je kraj jednog doba imperija i početak novog vremena nacionalnih država. Među mladim nacionalnim državama bila je i kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Mladu državu od početka su potresali nacionalizmi i želje za formiranjem posebnih nacionalnih država. Tako, na primjer, dok je postojanje zajedničke države bilo u interesu srpskog nacionalizma, jer su time konačno svi Srbi iz južnoslovenskih zemalja došli pod istu državnu kapu, dotle je interes hrvatskog nacionalizma išao ka stvaranju nezavisne hrvatske države. Slovenački političari su u zajedničkoj zemlji videli trenutni maksimum za ostvarivanje slovenačkih nacionalnih interesa. Jugoslavija, o kojoj za vreme njenog raspada nismo znali mnogo, je bila zemlja pomirenja dva puta u svom trajanju. Jedan put odmah po stvaranju, znači 1918. godine, i posle još jednog goreg bratoubilačkog i građanskog rata 1945. godine. Tražiti da u tom trajanju ne bude mitova, da ne bude stereotipa, da ne bude tabua, je sa stanovišta političkog iskustva neprimereno. Konačno, sam kralj Aleksandar Karađorđević okoristio se slavom vojske pa je podsticao da se neguje mit o njemu kao genijalnom vojskovođi. Srpska dinastija postala je dinastijom i drugih naroda. Dvor je počeo da gradi gotovo svetiteljski kult kraljeva, pa je tako Petar ovenčan nazivom osloboditelj, a Aleksandar ujedinitelj. Jugoslovenstvo nije po prvi put favorizovano u socijalističkoj Jugoslaviji. Mit o bratstvu i jedinstvu bio je potreban i kraljevini SHS, odnosno kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 1918. godine. Njegov najjači i najuporniji pobornik bio je srpski političar iz Hrvatske Svetozar Pribićević. On je još 1897. godine napisao svoju misao vodilja Srba i Hrvata od jedne realne postavke da Srbi i Hrvati moraju u zajedničkoj političkoj borbi da idu ka tome da sklone sa sebe onu težinu i onaj jaram centralizma koji je dolazio iz Budimpešte, došao do jedne poprilično nerealne ideje, a to je da su Srbi i Hrvati jedan narod i da Srbi i Hrvati su zapravo samo dva imena jednog i istog naroda. Njihov verni saveznik u narodu bila su sokolska društva koja su sa zadovoljstvom prišla ujedinjenju južnoslovenskih naroda. Međutim, jugoslovenstvo nije uspelo da prodre do srca većine. Jugoslovenstvo nije jedino gradilo mitomanske predstave. Nacionalizmi naroda su negovali iste predstave nastojeći uvek da prikažu ne samo sebe u najboljem svetlu, već i u najcrnjem svetlu i one koje su pronalazili za krivce svojih nevolja. So we see the myths, for example, from the Serbian side, coming toward the victimization they suffered to create that first Yugoslav state, namely in World War I with massive losses. And we see the use of the Kosovo myth being brought not just in Serbia, but throughout this new kingdom. Whereas the Croats pretty soon also begin their use of myths of victimization, namely political victims, especially after the murder of Stjepan Radić.
Naročito srpski i hrvatski nacionalizmi vodili su tešku političku borbu u kojoj su se međusobno klevetali i stvarali mitske predstave o sopstvenoj predodređenosti, poštenju i junaštvu, kao i o suparničkom varvarstvu, kukavičluku i nepoštenju. Godina 1945. označila je kraj Drugog svjetskog rata. Svet je izašao iz krvoprolića podeljen na poražene i pobednike. Ratna koalicija pobednika se uskoro raspala i stvorila dva bloka višedecenijske mržnje, trke u naoružanju i propagandnih ratova.